बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की एक और वीडियो देखते हैं जिसमें हमें शाहरुख खान भी नज़र आ रहे हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है, फिर इस पर कुछ मुख्तसर गुफ्तगू आपके साथ की जाएगी। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूँ। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम। आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आर यू डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ। मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसकी सिर पे टिका था, हिंदू औरत थी। बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की, जिसमें वो ये तबसरा कर रहे हैं कि हमें दूसरों को नमस्ते नहीं कहना चाहिए। ये इंडिया का एक मसला है कि वहाँ पर कल्चरल है, बहुत से लोग करते हैं। अफसोस की बात यह है कि बल्कि बहुत से मुसलमान लोग अब फैशन में ऐसे करके दूसरों को आगे झुककर सलाम करने लगे हैं। और मुझे इस बात पर फ़ख्र हो रहा है कि दीन इस्लाम ने जो ग्रीटिंग्स सिखाई हैं, दूसरों को वेलकम करना या दूसरों को हेलो हाय करने का जो तरीक़ा बताया है वो ये है। हमारा जो जुमला होता है वो ये है कि आप सलामत रहें। जवाब में अगला आदमी कहता है आप भी सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम, आप सलामत रहें। जवाब में कहा जाता है आप भी सलामत रहें। मुनासिब जुमले हैं, बड़े अच्छे। जबकि हिंदुइज़म में या कुछ मज़ाहिब में और भी ऐसे कहा जाता है कि मैं आपके आगे झुकता हूँ, मैं आपके कदमों को छूता हूँ। ये वो इशारे हैं जिनसे आप ये ज़ाहिर करते हैं कि एक इंसान बड़ा है और दूसरा इंसान बहुत छोटा है, छोटे लेवल पे है, जो कि इंसानों में तकसीम करने वाली बात। और ये गलत है, सब इंसान बराबर हैं। और दीन इस्लाम ने यही तरीक़ा बताया है कि आप भी सलामत रहें। जवाब में अगला आदमी कहता है आप सलामत रहें। बात ख़त्म हुई। मुनासिब तरीक़ा है ग्रीट करने का। ये जो दूसरी जानिब से तरीक़ा अपनाया जा रहा है, जिसमें कभी किसी के पाँव को छूना, सर झुकाना। सर किस बात का झुकाना? हमारे यहाँ ये रिवाज अब आम हो चुका है। अफसरों के आगे जाकर खड़े हो जाएं आप अगर, तो सर झुकाना पड़ेगा आपको। ज़रा तरक्की याफ्ता अक़वाम को देखिए, ये एक बड़ी सीधी सी ऑब्ज़र्वेशन है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं या फिर साउथ एशियन ममालिक हैं हमारे, इन ममालिक में अपने अफसर को या अपने से बड़े आदमी के सामने जाकर सर झुकाना पड़ता है आपको। वहाँ पर उनका अदब ज़ाहिर करने के लिए
یا پھر کم سے کم انہیں سلام کرتے وقت بھی بہت سے لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم ایسے جھک جاتے ہیں دوسرے آدمی کے آگے. بھائی جھکنا کس بات کا؟ ہاں آپ کے والد ہیں پاؤں میں پڑ جائیے کوئی برائی نہیں ہے. آپ کے دادا ہیں بڑے ہیں جھک جائیے کوئی برائی نہیں ہے. آپ کی والدہ ہیں جھک جائیے, بڑے بھائی ہیں جھک جائیے کوئی برائی نہیں ہے. لیکن دفتر میں اپنے افسر کے سامنے یا پھر جب کسی آدمی سے کام ہے تو اس کے سامنے جا کر اپنے سر کو یوں جھکا لینا, یہ جب اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی زیادہ انوکھی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک اشارہ ہے, یہ ایک پیغام ہے. ہم تو سر اپنا اللہ کے آگے جھکاتے ہیں, ہم یہ سر جا کر کسی انسان کے سامنے کیسے نہیں جھکا سکتے ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. پھر کیا فرق رہ گیا آپ کا سجدے میں اور دوسرے آدمی کے آگے جا کے سر جھکانے میں؟ یہ تو کھلم کھلا شرک کا ایک اشارہ ہے, اس سے بچنا ہوگا ہمیں. اسی طرح سے یہ جس طرح سے نمستے والا معاملہ ہے, بہت سے پاکستان میں بھی لوگ یا بہت سے مسلمان لوگ اب فیشن میں ایسا کرتے نظر آتے ہیں. فیشن کی خاطر ایسا نہ کیجیے, یہ غلط چیز ہے. آپ غلط اشارہ دے رہے ہیں دوسرے لوگوں کو جب آپ ایسا کرتے ہیں. تو بس سلام کیجیے, آپ سلامت رہیں, جواب میں اگلا آدمی کہے آپ بھی سلامت رہیں, دیٹس اٹ. میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ برابر مغربی ممالک کو دیکھیے, یہ تو ہو گیا ساؤتھ ایشین, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان, ایران, یہ اس طرح کے جو ممالک ہیں, یہاں پر ایسے جھک جھک کر پاؤں میں پڑ کر قدموں میں اپنے آپ کو گھٹیا آدمی ظاہر کر کے تب دوسرے سے بات یا ادب آداب ہوتا ہے. باہر جائیں, دیگر ممالک دیکھیں آپ, ترقی یافتہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر ہیلو ہائی دیٹس اٹ. لوگ اپنے باس کو اس کا نام لے کر مخاطب کرتے ہیں. آپ اگر اپنے باس کو سر کہتے ہیں تو وہ آپ کو ٹوک کر کہتا ہے کہ بھائی میرا نام جوہن ہے تو مجھے جوہن کہہ کے پکار لو. یہ سر کیا ہوتا ہے, یہ میڈم کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اگر آپ اپنے باس کو سر یا میڈم صاحب ان کے نام کے آخر میں نہ لگائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ منہ پر نہیں کہے گا تو آپ سے جاب میں ویسے ہی اتنی آپ کے ساتھ خنس رکھے گا اور غصہ نکالے گا کسی نہ کسی بہانے سے. یہ مسلمانوں میں ہی زیادہ بری عادات پھیلی ہوئی ہیں, جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے بہتر چل رہے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال کا ایک بڑا واضح شعر ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا قرآن پاک کے. تو ہم مسلمان تھے, حالانکہ ہم معزز تھے پہلے, بٹ ہم خار ہو رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. لہٰذا اس پر ہمیں سوچنا ہوگا اور یقیناً اپنا قبلہ ہمیں درست کرنا ہوگا. دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے کہ کیا ہمیں دفاتر میں یا باقی آس پاس کے لوگوں کے سامنے ایسے ہی سر جھکا کر بڑے جھک کر ملنا چاہیے, یا پھر اپنی ڈگنیٹی برقرار رکھنی چاہیے؟ بہت سے لوگ آپ نے اپنے ارد گرد ایسے دیکھے ہوں گے جو کہ جھک جاتے ہیں, بچھ جاتے ہیں, بالکل لیٹ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں اپنی عزت کو صرف دفتری وقتی فائدے کے لیے, خوش آمد کے لیے. اور ایسے کام نہ صرف دفتر بلکہ عام زندگی میں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں. لہٰذا آپ کی اس پر جو رائے ہے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا اور آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل لاجیکل ریئیکشن کو سبسکرائب کر لیجیے.